बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-कुरानुल करीम बिसौत अल-मुज़निब अल-ख़ाती अद-दईफ़ इफ्तिख़ार अहमद क़ादरी बिन हाफ़िज़ फ़क़ीर मोहम्मद ग़फ़रल्लाहु लहुमा। अल-जुज़ अल-हादी अशर 11वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यातज़िरूना अलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून सयहलिफ़ूना बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुम व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून यहलिफ़ूना लकुम लितरदू अन्हुम फ़इन तरदू अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल-अराबु अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़न व अजदर वल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। व मिनल अराबि मन यत्तख़िज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर अलैहिम दाइरतुस्सौ वल्लाहु समीउन अलीम। व मिनल अराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व यत्तख़िज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा क़ुरबतुल लहुम सयुदख़िलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराबि मुनाफ़िक़ून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़ ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम व आख़रूना अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम ख़लतू अमलन सालिहन व आख़र सय्यअन असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अलम यअलमू अन्नल्लाहा यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाहा हुवत-तव्वाबुर रहीम। व क़ुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून व सतुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून व आख़रून मुरजऊन लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन नुस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अफ़मन नस्ससा बुन्यानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिद्वानिन खैरुन अम्मन नस्ससा बुन्यानहु अला शफ़ा जुरफ़िन हारिन फ़नहार बिही फ़ी नार जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ला यज़ालु बुन्यानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजील वल क़ुरान व मन वफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैअकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका वल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ़ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाहि वबश्शिरिल मुअमिनीन। मा कान लिन-नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल-मुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। व मा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौअदतिन वअदहा इय्याहु फ़लम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। व मा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल क़ौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारि अल्लज़ीना इत्तबअूहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा काद यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। व अला सलासति अल्लज़ीना ख़ुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफ़ुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि
सुम्म ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत-तव्वाबुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन मा कान लिअहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि व ला यरग़बू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहि ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअन व ला नसबुन व ला मख़मसतुन फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यतऊन मौतिअन यग़ीज़ुल कुफ़्फ़ार व ला यनालून मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन व ला युनफ़िक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन व ला कबीरतन व ला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून व मा कानल मुअमिनून लियनफ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन वहुम यस्तबशिरून व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम व मातू वहुम काफ़िरून। अवला यरौन अन्नहुम युफ़्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून व ला हुम यज़क्करून। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफ़ू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरतु यूनुस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नास अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीअन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु फ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफ़ुरून। वल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि व मा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार फ़ी जन्नातिन नईम दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश-शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। व इज़ा मस्सल इंसाना अद-दुर्रु दअाना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। व लक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनाति व मा कानू लियु'मिनू कज़ालिका नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। सुम्मा जअलनाकुम ख़लाइफ़ फ़िल अर्ज़ि मिन बअदिहिम लिनंज़ुरा कैफ़ तअमलून। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन नुबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन नत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलैया इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम व ला अदराकुम बिहि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिहि अफ़ला तअक़िलून।
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئهم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي للحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي وعملكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعد الذي
نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من نجر إن نجري إلا على الله وأمرت أن نكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم من يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت وقبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن كثيرا من الناس عن آياتنا الغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني خاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.